তিনি जों हायनहाय फायलायजा लाइभ स्ट्रीमो बेलेखेनो अजराव नांकुक मानि कक बिटि रकनो कक लाबनो सालायनायनि गै हायखे अबुबाय तामो तामो बेनिफिट्स नि मानने तिप्रा हास्टेनि तिप्रा सारक एक्चुअली तिप्रा सारक नि बागैनो बेसे बेसे खायि जों कक सालायनायनि नां तंसिबो टाउन माले बुइनि बागै बुइ दङ एके तिप्रा सारकनि बागै तिप्रा सारक तंगो उंनानि आ कतिसे जों नरबाय सालायनानै लाय ओके ताबु त्रिपुरा हास्टेनि पलिटिक्स नाय खांके केबो केबो खाय सावो CPIM नि आमलो TTADC नि आमसाइनि एरिया न आबो जेनेरेल एरिया वो तलां तलांनानै साइटक मुं नारक जाखा नै बाय TTADC नि एरिया खसरो आबुतिरक जों खनाका गोबां माकक तमा ओंखे ताबुक रिसेन्टलि जे बिसामगन्जनि इस्युआव आबो बेलेखेनो अ जरागो तामनाय सिरियास मेटार रोङै दङ आबोनो तै गोबां मा उकिल रक आमसाइनि जनगण रक सिनाय दुंनाय रक आबोनो तै प्रटेस्ट खाय दङ ओके ताबु TTADC नि एरिया न अब हाइके तलां थांमानि अ जराव त्रिपुरा हास्टेन पलिटिकेल सिचुएशन ताबो बोसोक जरातै रेसपन्स दं जों रेसपन्सिबिलिटि दं अबनति जों किसा कगलामो फालिनाय ताइ TTADC नि जे land right land record aboroknoti जों गाहाम काय तिनि कगलामो फाइलायजाक तिनि सिनलुगि हानो हाय तंग बरं बरं सार दिलीप कुमार देबबर्मा फाइदिके फैलावनो साननो लामसगिन हानाय खुलुमबा सार तिनि कगलाम पन्दावो बाहाय चलि तंग त्रिपुरा हास्टेनि पलिटिकल सिचुएशन तामुनि बागै जों जाल आसायनो लाखा बिश्रामगन्जनि औ जे एरिया नाहलायमानि पार्टी बुंरक्सा त्रिपुरा राज्यनि যতনে কতরকুক সমস্যা হংকায় জাগানি সমস্যা জাগানতি তিনি 6 শিডিউল কাউন্সিল খাইমানি পরে TTADC नि এরিয়া খাইরি জাকা যেখানে যেখানে চিন বড় সংখ্যা গোবাং যেগুলো হিলি এরিয়া ফরেস্ট এরিয়া আমতি জাগানো त्रिपुरा राज्य 60% 60% नि बिसि जागा कलम अब मैक्सिमम नो ADC एरिया कलाइका ADC एरिया वो त्रिपुरा राज्य नि टोटल लैंड नि 70% प्राय 70% जागा ADC एरिया कलाइका ते 30% जागा से प्लेन एरिया प्लेन एरिया जेहेतु समतल नक दांगानि सुविधा आबय समतल डेंसिटी अफ पपुलेशन गोबां जनबसतिनि घनत्व हिंताबन किन्तु एरिसे एरिकाय हापुं हाताय लुंगा लुंगी हासुक आबरक दंबाय आ जागा रग कुरुंसा जागा कमांखा बरक दंनानै दंमाने नुगिया चिन बरक चिकन चिकन कामी खालाय दङ आंनिसले ताबो कामिरक तोरबाय फैबा बागजाबाय क्या ADC नि एरिया न डिलिमिटेशन हिनो आमनो डिलिमिटेशन बरक ADC नो सबायनानै षড়যন্ত্র तो अनेक आगे हयतो न चलि फैया ADC नो आमबोनो बाक्सा बाक्सा आमरा बांगाले ताम ननि गोपाल देवनाथ ओ ADC तिसाइदि दी आमति हिनो कौरते हैतो ओंखाय चुंगताम नुखा बरक उ ADC नि आरिगानाव बन फातानि बरक फाइने बरकनो दायदायरु बियाइनि बागै बर आरो आश्रयनाव प्रशासननि मददते प्रशासन बन पेछने दं बरक भोटनि खायना थाङय বিভিন্ন জায়গা बन भोटार बारायना बागय बांग्लादेशनि फाइनाय इलिगेल माइग्रेन्ट बिशेष खाय आमति জায়গা रबिबो रिखाइनखायनो आरो गाव सभा ADC एरिया तो गाव सभा गई नुं निनी ओ गाव सभा स्टेट को गाव सभा राज्य सरकार अधीन खाय 3 टायर पंचायत दं विलेज कमिटी दं ADC एरिया वो
जों ताबुक साइमान 2011 सेंसास अनुसारे 3 लक्षनि बेसी नन एसटी बा 1G एडिस एरिया दं 3 लक्षआव ताबुक निचुन तब बारी खाना अगर ते कैसे काय रिजर्व फॉरेस्ट एरिया आरएफ हिंजा माने जेटा सेंट्रल गवर्नमेंट आंडार आ जगह बहाय न हाय बेनि बाबे बरक हाबो एखनो अ जागारन दखल खायदों बुझिखाना हाबो एडिस एरिया न खलायो बिसिरबा किसु अंश से जेनेरेल एरिया खलायो आरएफ नेता गा डिलिमिटेशन खायनायनि क्षमता राज्य सरकार यागो दं किन्तु आबो एडिसि बे सालाय खायमिया एडिसि सालाय से खायना नांगौ एक तरफाबो खायमिया गामति डिलिमिटेशन सकांगो जे खायमेनि लेफ्रन आमुलो ताम नुजखा जे सब एरिया वो वांसे गोबां थाङो आबरनो बरक राज्य सरकार डिलिमिटेशन माध्यमे बरक आबनो स्टेटो टू फैयो आमते अनेक घटना सकांगा दा ताबुक बो आमते गोबां मा तिब्रासा संख्या गोबां एरिया आमते रुनो बरक टीटीएडी से दाया आबरखा जेनाल खिगलायदों दा ताबुक दाबि दङ अनेक आमते 30-35 मतो विलेज दङ जेटा टीटीएडी से दादि हिने दाबि खाया टीटीएडी से खब दिखिन किन्तु आबो खाया बरक ताम खाय तो ताबुक बिश्रामगंज जे इशू आं साइमान मते बिश्रामगंजनि जत ओ मार्केट एरियानि जागा दं माने आबो जतनो तिब्रासानि आबो ताबुबो थांनाय दिनर तहसिल ऑफिस एसडीएम ऑफिस डीएम ऑफिस रेकर्ड थांग चेक खायनाय अ जागाराव ताबु तिब्रासान बुङो आइनि पथे बरक बुङो खायमियाखौ जालियाते सारा खायमिया परवर्ती समय खादा खाया सायमिया किन्तु ओरिजिनल रेकर्ड इनका तिब्रासान बुङो किन्तु तिब्रासान बुङै हिनफानो आबो इलिगेली ट्रांसफार लैंड बेआईनि भावे हस्तांतरित जमी हिंजाबो 1967 টিউজেস যখন আঞ্চলিক দর সিস্টেম আপরো যতন কাইসা কত ডিমান্ড বিসিং বেআইনি ভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরত দিতে হবে তাবো হাজার হাজার দ্রুন জায়গা তঙ্ক ফিরত দিয়ে আবো কাইসা দীর্ঘ दिन लং स्टैंडिंग एक इशू जे इशूनि सल्यूशन ताबो बुंगियाखौ आबो आं मने खायो ताबुबो जत पलिटिकल पार्टी खाई तंनाय रक जों दफान बिसिङाव जारा नेतृबृन्द बरंनि अ बिषय वासना दका गुरुत्व सहकारे तामबिमाबो अ प्रब्लेम दिन के दिन बारि दं आइका आबो जे थांमासे 1960 नि TLR and LR Act जेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी दंफोरो दा बबरो खायमेन आबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खायमेनि ओ आइन ताबो तिब्राव विभिन्न भाव संशोधित दङ बलबत दं लैंड एंड रेवेन्यू नि आइन हिसाबै ता TLR एक्ट नि आइका ओ एक्ट अनुसारे तिब्रासानि कोनो जायगा आबो नन ट्राइबल थानी ट्रांसफार में फालमाया चीन बरं वाजिनु थानी जगह फालमाया आइके अनेक यदि फाला नांग दखाय कोनो प्रयोजने बाग दङ हिंकाय आबो एकमात्र একটা कमिटी दङ इसोर गवर्नमेंट आन्डाराव आबो एमएलए टेमएलए खायजाक लैंड डेभलपमेंट होना चीफ मिनिस्टार दङ आरो अनुमोदन खाइया कोनो प्रस्ताव तुबया कोनो तारपर कैबिनेट पास खायनाव कैबिनेट अप्रूव खायगेसे आबो का लैंड सेल परमिशन इनता सेल परमिशन गतेनि बिश्रामगंज 100 मयो एडिसिल बिसिं दंमोन एडिस एरिया दंमोन एसे किन्तु जेहेतु बेआईनि भावे जागा दखल खायै बरक संखाय बां थाङा बरक दाबिथि सालायखा लेफ्रन आमलो बरकनो एडिसिनि बायरे तुइ फैखा डिलिमिटेशन खायै
তাবু নগর পঞ্চায়েত আরো খাইনাই নিখিনি সালাই দङ নাগরিক সুযোগ সুবিধা কমাখাই মানান রাং কমাখাই মানান শহর উন্নয়ন বাগয় আমো আর দङ ওয়ানজিরো সানো আবো চিন বরংখা বুজখা নগর পঞ্চায়েতকে চিন বরং লাভ বুংনাই কিন্তু নগর পঞ্চায়েত আইনগতভাবে যদি আবো এডিসিনি এরিয়ানি বাইরে ক্লাইকে খাইমান রাজ্য সরকার কিন্তু আবো কোনো অংশ যদি এডিসিনি এরিয়া ক্লাইকে ইনকায় আবো ডিলিমিটন ছাড়া আবনো নাইমে আবার খবিমে এটা কোনো এডিসি এরিয়া আর খবজায় আমাকে পরিষ্কার সাইমেয়া এডিসি এরিয়া খবজা দंखाय এডিসি এরিয়ানো বাদ দিয়ে নগর পঞ্চায়েত স্টেট গভর্নমেন্ট খাইমান আইন অনুসারে আবো চ্যালেঞ্জ খাইমেয়া কিন্তু গ্রাউন্ড ও জায়গা যেহেতু তিপ্রাসান বুময় সেখান নগর পঞ্চায়েত খাইমে সেখানে ল্যান্ড রেকর্ড নাই যেত ল্যান্ড রেকর্ড সামনে বুমো ও বিশ্রামগঞ্জ বাজানি জায়গা অরিজিনাল মালিকানা লিগেল ওনারশিপ সামনে আবো যাচাই খাই জানা উচিত আগে ইলিগেল ট্রান্সফার ল্যান্ড আবো উমই দंखाय সরকারি আইন মোতাবেক যদি আবো রেকর্ড নুকজাখাय ইনকাय আমরা রেস্টুরেন্ট খাইয়েত রেস্টুরেন্ট খাইনো দরকার আমতিহাই চরিলামর দंमानो गोबां জায়গা আমতিহাই চম্পং নগর दंमानो জিরানিয়া दंमानो হ্যাঁ তাবু ল্যান্ড রেকর্ড ন ডিজিটাইজেশন খাই জায়গা আবো ডিজিটাইজ খাইয়া কোনো ল্যান্ড রেকর্ড কম্পিউটার দङ যত হ্যাঁ ল্যান্ড ব্যাংক হেন আমরা ল্যান্ড ব্যাংক সরকারি পারপাস ইউজ খাইনান বাগয় বসুক ল্যান্ড দं খাস ল্যান্ড বসুক জুট ল্যান্ড দं বসুক টিলা ল্যান্ড দं এবং বসুক ল্যান্ড ইলিগেলি ট্রান্সফার দं আবো রেকর্ড দङ আবोखाय कम्पिउटार आं जे खानामानि आबो पेन्डिं इशू हिने फुनुको बरो पेन्डिं हिने आमति लिस्ट गोबां दङ आगे न'आव बिश्रामगंजनि एसडीएम अफिस थाङो जेकुनु बरो चेक खाइमानो बुझिखाना इलिगेल ट्रान्सफार लैंड नि परिमाण बसुक दं अ एसडीएम नि आन्दाराव आमतोखाय सिमिलारलि जत एसडीएम नि आन्दाराव थाङो जों फुसखायनाय मानो बो एसडीएम आन्दाराव बसुक लैंड इलिगेल ट्रान्सफार আনসেটেল পেন্ডিং আনসেটেল কেস দं হ্যাঁ আবনো তুই আং দা এনসি যখন আইপিএফটি যখন 2018 ক্ষমতা ফাইও আপরো ব ল্যান্ড রেভিনিউ মিনিস্টার মাখাবো আপরো আং বনো বিন থানি তলাঙ্গো বিন থানি ও ইস্যু তলাঙ্গো সালাইকা আপরো দানো সাও ইন্ডিভিজুয়াল যারা অঙ্কর বড় কেস খাইতুন বড় দাবি খাইতুন কিন্তু আবো অনেক বড় রং যে বড় ল্যান্ড নি মালিক থেকে বিন উত্তরাধিকারী বুমগো ল্যান্ড রেকর্ড করে বা সাইমে পড়াশোনা সিয়াচিন বড় দङ আবনো যারা যে বড় ল্যান্ড ইলিগেল ট্রান্সফার কা বড় ক্লেম খাইতো হিয়া হয় সরকারি উদ্যোগে আবো খাইনা উচিত আং মনে করে সরকারি উদ্যোগে খাইনা না নাই সরকার থান রেকর্ড দङ आमते जागा आनसेटल केस दङ दो ते कैसे जागा दङ ते कैसे कैटेगरी जागा दङ त्रिपुरा राज्य आबोर अंखा थुरुकसानि जागा बाय बांग्लादेश नि हिंदू रक जारा ओ त्रिपुरा फाइका एवं त्रिपुरानि थुरुकसा रक जारा बांग्लादेश थाका बरक जमी बिनिमय खेलायका बुझिखाला एक्सचेंज खेलायका आइ बांग्लादेश जागा हिंदूनि आबोखाय थुरुकसान रेखा त्रिपुरानि थांनाय आइके आयंनि हिंदू परिवार त्रिपुरा फाइनाय बरनखाय ओ थुरुकसान जागा रेखा किन्तु आबो तो ओ ব্যাপারে तो কোনো আন্তর্জাতিক আইন করি আমতি এক্সচেঞ্জ নেই আবো তো বেআইনি ভাবে সে আইন বহির্ভূত বলছে বরং নিজের বিষয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিং খাই আগে আমতি জায়গা এক্সচেঞ্জ খাইজাক টোটাল বুঝুক দं त्रिपुराओ आबोनो रेकर्ड তথ্য সরকার কুছ করি তাবুখায় কেন্দ্র সরকার নির্দেশ আমতি পরিমাণ জায়গা বহু দं আবো তো আইন সিদ্ধ খাই নাंनाय আমতি জায়গা বহু দं আবো রুতুলাই দं ও ইস্যু তুই অনেকেন সাইমেয়া না হ্যাঁ আবো কাইসা আমতি হে কেস কাহে দं যেটা সরকারি নথিপত্র
সঠিকভাবে রিফ্লেক্টেড ইয়া ও এক্সচেঞ্জ খাইমা তো রং থ্রুকসা কাইসা 50 বছর সিকাং ব বাংলাদেশ থাকা আর ফাইনে হিন্দু বাংলাদেশে বহু থ্রুকসান জায়গা কিন্তু আবার বিন বুঙে ওই হিন্দু বাংলাদেশ ফাইনে বিন বুঙে রেকর্ড খাইমিয়ে ব বুঝছেন আমটির অনেক কত আগে তাবু সিনি এডিসি বিসিং যে জায়গা দं মানে বিসিবানা আরএফ আবন পরে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার আন্দারে অনেক ফরেস্ট নিগো দं আরবো থাকা আগে বাকি যে ফরেস্ট দं মানে একচুয়ালি এডিসি বিসিং যেটা ফরেস্ট দं মানে আরএফ বাদে যতন কিন্তু এডিসি জাগো রিনান কম যত বলং আরএফ নি বাইরে যে বলং দं মানে আবো এডিসি সে আইন খাইমান একমাত্র ফরেস্ট নতি নিনে জুম চাষ ফরেস্ট আবো জুম চাষ তো ফরেস্ট নংলে জুম চাষের ব্যাপারও জুম কাল্টিভেশন এবং ফরেস্টের ব্যাপার আইন খাইনের ক্ষমতা এডিসি জাফার যা আগে এডিসিনি এক্সক্লুসিভ ক্ষমতা তো কিন্তু অ বিষয়ে বহু ল্যান্ড রাইটস বিল হাই কেন আবো বিল খাই এখন স্টেট গভর্নমেন্টের ইহর আবনো কনসেন্ট না খাইছে আবো আইনও পরিণত নাই ইনকে তাবু এডিসির বিষয়ে যে জায়গা দं মানে আরে পুংতুন সরকারি থেকে বড় দামকে হামনা নাই বিভিন্ন গভর্নমেন্টনি স্কিম তুই বিভিন্ন প্রকল্প তুই বড় সরকারি অফিস খাইনানি কলেজ খাইনানি ইউনিভার্সিটি খাইনানি হসপিটাল খাইনানি আমতি হিনি বড় অনেক জায়গা এডিসিও সরকার ন সেগই দं আমতি খেগে তামু যেখানে একটা কলেজ হমু আরও স্বাভাবিক কারণ বরফ থাঙে বাঙুই নাই নং NIT কলেজ খাইকা আগানা গেনি আগে বরফ করি তারপর আরও থাকা কোনো অনেক 10 থাকা নরক তাংলাইকা হ্যাঁ আরও তখন তো আরও ব্যবসা বাণিজ্য এটা কলেজ সংখ্যায় লামারাও হামু হ্যাঁ বরং যোগাযোগের সুবিধাও আম থেকে বরফ তাবো নাই জহরনগর নং দলাই ডিস্ট্রিক্টনি হেড কোয়ার্টার খেমেনি ও জহরনগর আবো পাহাড় বিহিছে বরং 18 মোড়া পাহাড় আগে বড় শিখি আরো তারপর যখন নগরমা পরে ওয়াদের কোন বা হাবইকা আবার যখন বেনিভাবে সরকারের জায়গা বেদখল খাইয়ে হ্যাঁ বরফ বন বরফে বেদখল খাইতং পুনো সরকার নু মনু গিয়ে খাইতং ওলম মাখাই শেষ কোনো বং মুছে এলুমেন্ট নুরিবে এখন বিভিন্ন কাগজপত্র অফিস তো বং দখল হ্যাঁ তহসিল অফিস বং দখল রেভিনিউ সার্কেল বং দখল SDN অফিস বং দখল রাজনৈতিক ক্ষমতা বং ইয়াগ হ্যাঁ কাগজপত্র বিভিন্নভাবে সোলাইবে বিয়ানিভাবে অনেক রেকর্ড খাইয়ে আবন বাগান হচ্ছে বক্তফানি বড় রংনি ল্যান্ডনি আইন সম্বন্ধে ল্যান্ড রেভিনিউ আইন সম্বন্ধে কাহাকে চিনেন দরকার এবং জাগানি কাগজপত্র ভাইকাই টিকলাইনের নাম চিন বড় তো লেখাপড়া সিয়া তহসিল অফিস থালাইও আরও থাকায় নিনি ও ডিড রাইটার হ্যাঁ আবারও বাইসে চলি যাবে যাত্রা পথ খাইয়ে রাং রোগ চালা যেত কাগজপত্র শুনেই তো বড় ফিরলে আগে আমতি ন আবো তুই এখন চিন বড় তেব সচেতন দরকার তেব নাইকনান দরকার বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি NGOs যারা তোমরা রাও ল্যান্ড ম্যাটার ল্যান্ড ইস্যু তুই এখন চিন তেব মনোযোগ সহকারে তো গুরুত্ব রিও এখন চুং নাইনান দরকার নুং নাইনাই দিয়ে সদর উত্তর জাগা যেটা নোটিশ সার্ভ খাই দেখা একজন চক্রবর্তী বুম জাগা চিনি বরং এরিয়া বাইকে চক্রবর্তী বহুত তংলাখা বাইকে মুঙে রেকর্ড দंखा আরো তঙে বড় সাইছে মেয়া মালা মুং চালাই যাক বড় নোটিশ বাইকে ফাইকা বং বুম হয় এগে আবো তো শুরু আছে আস্তে আস্তে আমতি তেবো ইস্যু নুকজাং নাই आं साइमा मते लेफ्रननि 1997 फाइसिं बरं आगरतलाव सेटनि मेप तिखलाय आफरु राबार चासनि रमनमा ए वाननि जागा तो तिलालेन करी ए बरक ताम खलेका विभिन्न जागा नायनायलायखाय मेपस नायलायो जागा थांनाय गैया आमति कायसे बरं मगाय अनेक शत शत माने एकर जागा एलमेन्ट निजा चिन बरक साइमिया अब वन से আছে आगे आपनो ताबु खाय ओ बर रंग न नोटिस सार खाय जाबो नों ओ जे आं सायदे आमुन सका गामसा कुप्रा थांनाय दे गामसा कुप्रानि लैंड रेकर्ड थांनाय दे तहसिल ऑफिस सामबुंगु सुइजा ओ जागा आमते केस कुमाव तो वन से आमते के बरक सिनि बरक न
भूमिहीन सामनानै षড়যন্ত্র खायदों एडिसि एरियाबो बिसोरबानो खासलोंखाय दिखा बरक चिन बरक दंथाय जे नगरक दङ आबोनो बरक जुटलेन खैया आमबो चिन बरक बेसेबो एडिसि दंनाय रक बुमुङै कोनो माने जुटलेननि जागा हिनि रेकर्डेड करि चिनि तंथाय जागानि माइ खेतरं दङ किन्तु नि तंमानि जागा आबो कोनो लेन रेकर्ड करि बुझिगा खासलेन चुं दङ बेसेबा बरक खासलेन दं एडिसि एरियाव नक तांगाय जाग आगा आबोनो बोबाग्रा ताबु साइमाखा जे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बीटीसी मेघालय रग जयंती हिल गारो हिल और যত জায়গানো ল্যান্ড ক্ষমতা ল্যান্ড एंड रेवेन्यू ক্ষমতা एडिसि आइन मुताबिक रिजार्व मारो बरक से कागज पर पूरा लैंड निरी दं শুধু তিনি ত্রিপুরা চিনে 6 শিডিউল সিমে কাসুজা ল্যান্ড বিল সম্মতি রিয়া तांगो रिया आबो तुया नो सुप्रीम कोर्ट बुबागा ताबो केस खाई ताबो सुप्रीम कोर्ट ताम राय रि अबश्य चिन पखरी नाय कारण लैंड राइट्स चुं ताबो चिरि खले तमानि आबो एकमात्र टीटी एडीसी 6 शिड्यूल लिजाक दङ जे बिल 2007 नो काउंसिल पास खाई हमने 2025 पर्यंत ताबो पेंडिंग हाँ ताबो सुप्रीम कोर्ट नोटिस सात फैनाय नोंताम कासु नबो उसुदिन अब तामुरिया जब रितुन अब रिमे एखनो सुपुन उड़ाई दिथि ना आगे ताबु ओ आईनी पथे कोड मिहि जों ऑनलाइन राइट मानन तो अब केंद्र सरकार रिमे या केंद्र सरकार तालिके करि आबो यूनियन लिस्ट करि ओ विषय लैंड एवं रेवेन्यू विषय केंद्र सरकार आइन खाइमिया अब राज्य सरकार रिजाक दं किन्तु जे राज्य एजिटि 6 शिड्यूल दङ आ जागा 6 शिड्यूलनि जागायाव जागानि क्षमता 6 शिड्यूल बाइरे के राज्य सरकारनि क्षमता अब से 40 बছर ताबो ओ लैंड बिल सिलायनानै लैंड बिल खाइमा से 6 शिड्यूल 1987 86 चालू माने पर होइते 2007 फाइसे साइमालायो लैंड बिल चुं खाइमा नङि 7 रिमा 2025 काखा ताबो लैंड बिल रिजा गया अब तुय कोनो पॉलिटिकल पार्टी सानाय करी सिरिगनाय करी दाबि खायनाय करी तब त्रिपुरा मत सिमसे खलाय दंना बोले कोर्ट केस खायखना बोले और लैंड राइट्स हिनि चुं साइसे मालाया जोंनो बांदि तिंखा त्रिपुरासन जागा मासनो फालमे बोले हिनि आरो प्रोटेक्शन लिजा किन्तु यांखाय आइन तमने सत्य मोनसे हाजार हाजार एकड़ जागा बेनि भाबे हस्तांतर मुजा তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তখা বিশ্রামগঞ্জ বাজার চুরিলাম বাজার নিনি ও যে চম্পনগর বাজার থাংনাই দি ওখানে জায়গার ও তাও ও বাজার জায়গার যত ত্রিপুরাতেন মুংসি আবু বেআইনি হস্তান্তরিত দं হিংকাই তাবো রেকর্ড চেঞ্জ খাইছে হিংকাই আবু তাবো ফেরো গিয়া ব্রিজে গিয়া তাও রেস্টুকে ফেরো গিয়া রিখাইখানে বুটার কমি নাই वो बिलोनिया किसी दिन आगे 3 दिन पत्रिका नो 15-20 परिवार नो उच्छेद खाने कोर्ट नि राय बेसे बरो याखाना ना या ठीक है तुम जान सिरे ने मो याखाया नुं बाइके न नाय बरो न काजे वाइ सात बे दखलुं थाङा हिकाय बनति सामनानि अनेक कठिन थां आब्रो पलिटिकल पार्टी फाइसिनाय विभिन्न भावे बरं नं कखायनानि बरो बरो थाने बांग्लादेश फोन अब खाब बरं बरो बनो प्रति तानुं लायनाय बनो उछेरखाय बनो गुबुन जागा मारिनायखाय बरो बरो थानाय उंलायजाय आमति रं दङ ताबो काजे तीन बरो सतरं बैथुन किसुदिन आगे बचुं आइम धर्म नो कांचनपुर रांगलो नं जागा सरकारनि प्रोजेक्ट नि बागै तामो पाइपलाइन नि काम ताम बो कंपनी से आबुं नहीं खानाव किन्तु आबुन बागाय एक बिराट एरिया माने रांगलं दंमोने आबो सरकार दखल खायनानै बरं तिसावसो उच्छेद खायो इगा आमतुखे चिन बरंनो एडिसि एरिया बो उच्छेद खाय कमिनानै চেষ্টা চলিত ষড়যন্ত্র কাজে এক সময় এবার দেখা যাক এডিসি নিজে আরিব আমরা কাহামকাই খুঁটি বই আরি খানান দরকার হ্যাঁ খুঁটি বই ताबो फिजिकली जदि क्या सुमुखाय बुं तु एडिसि कलाइनखौ साइसे मालाया खुटी बय खायना लांनाय
এবং কোটি বর্ডার পাহারা দিন রিমান হাইকায় চিনি ও যে টাউন পুলিশ ভিলেজ পুলিশ বড় ন আবো সিকিউরিটি দায়িত্ব মারি নাই ঠিক ঠিক হ্যাঁ নাই কোনো বাকয় ফাতানি বড় যাতে হামে এতই টিটি এডিসো ইনার লাইন পারমিট উংহাই তাপ চাকামু উংনা উচিত আবো তো সানাই মানা গেও ইনার লাইন পারমিট TTADC law inner line permit in ADC area abti kuno kaisa ain to tongsa তাম করে তোমরা যা ইনার লাইন সান মানো এডিসি বিসং স্টেটও খাইমাকা এডিসি বিসং তাম খাইমে তো নাই মানে ফাতানি বড় মাপসো হাপাই গিয়া ঠিক মাপসো নহরকা আবনি হিসাব নারগো যাবো নং তিনি হাপাবলে তিনি হাপা তিনি দে ফিরকা বা 2 দিন না তংনাই নং বিসিং না 5 দিন তংনাই আম পরতে ফিরং না নাই নং পার্মানেন্ট লার তংমাইয়া আবো চেক খাইনা মাগাইনো ইনার লাইন পারমিট মিজোরাম তঙ্গো ইনার লাইন পারমিট অরুণাচল তঙ্গো মিজোরাম হামনাকে তাও ট্রেন চলাচল মানে আবর বড় রুটস রিলাক্স থাকে কিছু যাতে ট্রেন যাত্রীর হাম মানো মিজোরাম আবার তেসে রুলস সরলীকরণ থেকে তা বড় এটা আমতুই তোমরা উচিত চিনি ত্রিপুরা খায় কোনো বাউন্ডারি করি খোলা এটা হাবলাইতা নাইকো নাইবো করি আমতুকে শেষ পর্যন্ত পুরো এডিসি ওতেইসা ফাতানি বরফ যদি ওয়াইসে বাং থাকা হিংকায় চিনি বরফ বড় থাকনাই আপরো এডিসি সবাই দেখিনি তাবো ননি গোবল সাইতো মানে আপরোকে সবাই দিয়েছি নাই কারণ এডিসি উংনা হিংকায় নু পুরুংসা জায়গা কোবাং মাখাই বুথকে মেজরিটিকে তংমানি জায়গা তনা নাই আবো কইকে খাইছে মেয়ে এডিসি তাবো যে এডিসি তংমানে আবো রক্ষ খাইনানি আবো চিনি শেষ সংগ্রাম নাই এদিন বেশি নিজত জায়গা চিনি কন্ট্রোল না হানানি আম তো বউ করা ত্রিপুরা মতন বিং থেকে চাইতেও তোমরা বলে তাবো ফারি থাঁচাংলাই চুং ও ত্রাইফারি চুক্তি না আদে খেয়ে চিনি এডিসি এরিয়ানি বিশিংনি যত জায়গা ফরেস্ট রক চিনি এডিসি যাবো না হালাইছি নাই হাইকে সিমিসে চিন বরফ বাঁচেন মাঙ্গাল নং স্টেটহুড দাবি তে আন্দোলন খাই তে 30 বছর বিশিংব মাই হেঁকে নং তাম খাই তাবো এডিসি তমানো তাতে পার খাই দা চুমন প্রটেস্ট রিমানো আবুন মামসো নাই বলে আগে বিশ্রামগঞ্জনি ঘটনা আবতে বুংনাই কারণ আং সাইমানো টাউনशिप বিল এডিসি বিসিং যে বাজার তো মানে টাউনशिप খাইনা নিয়ে আবুন বিল ব এডিসি কাউন্সিল পাস খাই হজাক যে সমস্ত বাজার দङ যেমন অঙ্গ দङ আবু যেমন সামনু ছয়ল্যাংটা গন্ডাছড়া এই আমতি জায়গারগ হ্যাঁ নগর পঞ্চায়েত তাই কমিটি খাইমানো টাউন কমিটি হ্যাঁ আবো এডিসি খাইনাই এখানে নগর পঞ্চায়েত আবো এডিসি এরিয়া অচল এডিসি এরিয়া নি টাউন বিভাগ আলাদা বিল দিহ জাকা আবো পাঁচ দङ সাইমিয়া না বলে কাছু টিখা আবো কাছু যাম নাই বউরা সাউন্ড মতে কোনো বিল সে পাস খাইয়া পেন্ডিং 25 বছর দङ সামনে আবো আর দङই তাও টাউনশিপ বিল বুঝিকা চিনি দফানো অবনো সানা নাইও জাগা জমি তুইয়া কোনো তাবো হাপুং হাতাই হাপরক নক গানা গিনি এক সময় মাছ মাংলাতে ত্রিপুরাও যেভাবে বড় বাং দङ দেখে বাং দঙাইতে 50 বছর বড় থান সকই ন হ্যাঁ তাবো প্লেন এরিয়া জাগানের দাম আগরতলার গ 10 কোটি 20 কোটি কমার্শিয়াল এলাকা 30 কোটি আসলে দামলাই দङ তাম ওই দামও জায়গা করি কে বরফ বাংমানি আম তাবো তলাও তালা টাঙিয়া হয় তাবো 5 তালা হ্যাঁ 6 তালা কারণ তলা তো ফলনা জায়গা করি কে সাকাছে মাতি আছে নাই আমদিন তমলে হাকে টাখরক বুখরক তাবুক ত্রিপুরা হাসতেও স্পেশালি ত্রিপুরা সারক যে পলিটিক্স লাই তংলাইবাই বরংনি পলিটিক্যাল এজেন্ডা তামনানি উচিত আবো যত সেখানে নাই নাইখানকে অরণ্যক জাখা যে বরংনি তংথাই বরংনি চাথাই বরংনি মানথাই আবো সিকিউর দাংন যে পলিটিক্স থাংলাयै আবনো বখরগ তুইसे বসকাं আবুনানি যে উচিত আবুবা খাইলে যে তংখা
दाखुराव बुखुराव आबुनारनो जानि जागाव तंगुइनर बुजिनाय गे गोरों जागाव अबो काहाय नाहार जागमानि बे आइनि दखल लाइबानि आबरनो सोंनुगुइनो तंगो गे दरनि ब जागानि सिबिनर नाइतं दरनि आमजारको बाहाय चलिउइ तं दर कमेन्ट खेबानि बिसिंति खायै दरनि जे प्रब्लेम रखनो दर जानोगनि जे मानति खायै जों निउज खायनानि चाइतंनाय जागानि प्रब्लेम रखनो जों शब्द खाइबानो सिनाय नुनाय रंबाय आबो चेष्टा खाइलेनो गे नरक दिनैनि अकगलाम पान्दन भायं जाखा অবশ্যই অবশ্যই নরক কাহাম কাই নাইদি তাই কমেন্ট খাইনি হাইকে তিরিনি ও জরাবর সাইবানো বড় মনানসা দিলীপ কুমার দেববর্মা ওসিনি লগিও পাইজানি সাকাং জতরন খাখাতে হাগমুয়া ফरै তিরিনি ও কগলামनो जोंबो थागलायसिनाय सारनो बेलेखाना हामबाय खुलुमबाय खा जतरन